Search ko na to si Amari. Thank you. Amari. Search ko. Main ano ba yan? Amari? Amari. Amari. Amari ano? Fernandez. 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 Ay. Maraming kapangalan. Main ano ba yan? Amari pala. Amari Sala. Amari. Amari. Search. Oh. Okay. Andito na. Ayan o. Si Amari. Mamaya anin ko ha. Nakita ko na eh. San Juan Rest House. San Juan. In Calatagan. Calatagan po kayo? Hindi, San Juan Rest House. San Juan Resort. San Juan. Ano ba San Juan? Batangas? Kasi taga San Juan po ako. Taga San Juan, Batangas. Nakita ko nga. Thank you ha. At pasyal ako sa bahay nyo. San Juan Rest House. 3 days ago, San Juan Rest House. Yung Calatagan. Calatagan. Okay, thank you. Pasyalan ko yung bahay nyo. At salamat. Na-search ko. Amari. Yan. Pinas pala kayo. Okay. Ito. Ito ba yun? Nakita ko yung ano yan o. Okay. I-ano kayo mamaya. Kapag hindi bukas, screenshot ko lang para hindi ko makalimutan. Yan. Thank you, thank you. Yung mga video. 21, 1 month working. Kuya Resort Calamba, Laguna, MOA, Seaside. Dami na pala. 1 year. 11 months, yeah. Sayang ituloy nyo. Sayang yung ano. Excuse. San Juan Rest House. Ako San Juan sa amin. Taga San Juan ako. San Juan, Batangas. Pwede po ako sa meron po ako link dyan sa sessions. Meron akong link dyan sa aking FB account. Yan. Thank you, thank you. Baka gusto nyong, basta i-ano ko kayo, Amari. I-ano ko kayo, punta ko yung bahay nyo para makapanood man lang yung mga video. Sayang, ituloy nyo yan at tumigil rin kayo. Isang taon, no? Tapos, di mo kayo tumigil 1 month. Tapos, ganun. Shopee. Thank you. Bye-bye.